नमस्कार दर्शक बंधु, आज जुलाई 6 तारिख रविवार। आज दिन एक टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकेइबा। देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे यही चैनल माध्यम से आपको अनुरोध भिडियोटी को शेष जाए निश्चित देखिए। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। हेले ता पूर्व भिडियो भल लगे भिडियो गोटे लाइक करी कमेंट करेंगे। आउ तले थिबा सब्सक्राइब बटन को प्रेस करी पाखरे थिबा बेल आइकन को सेट करी नेबे हमर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पई। तो एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, हैदराबाद अग्निकांड मृतकों परिवार पई अनुकंपामूलक सहायता घोषणा कले प्रधानमंत्री। रविवार 18 मे सकाळे हैदराबादर चारमीनार निकटस्थ गुलजार हाउस एक कोठरी रे भयंकर अग्निकांड घटी 17 जनकर मृत्यु घटी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी एही घटना रे दुख प्रकाश करिसेंती एवं कोठरी रे फसी रहितबा लोकंकु उद्धार करिबा पई समस्त आवश्यक पदक्षेप नेबाकु वरिष्ठ नागरिक मानकु निर्देश दैछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एही घटना रे दुख प्रकाश करिसेंती। एहा सहित मृतकों परिवार पई अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया एक्स रे कहिसेंती, तेलंगानार हैदराबाद अग्निकांड रे लोकंक मृत्यु रे मु गभीर दुखित। जेउ माने सेमानकर प्रियजन को हराइछंती सेमानक प्रति मोर समवेदना। नंबर 2, हरिचंद्रपुर बाजार रे सुना दुकान रु लूट घटना रे 6 गिरफ। केन्दुझर जिला हरिचंद्रपुर मुख्य बाजार स्थित नारायण ज्वेलर्स रु लूट घटना। 6 अभियुक्तों को गिरफ करी कोर्ट चालान कला पुलिस। अभियुक्तों निकटरू किछि सुना अलंकार समेत 3 मोबाइल और 3 बाइक जबत होईछि। सूचना अनुसार जून 25 तारिख संध्या प्राय 6:45 रे किछि दुर्बृत्त बाइक रे आसी हरिचंद्रपुर मुख्य बाजार रे थिबा नारायण ज्वेलर्स रे पसिथिले। बंदूक एवं मारणास्त्र देखाई दुकान मालिक और कर्मचारी को भयभीत कराइथिले। फॉल्स फायरिंग करी दुकानरू सबु सुना अलंकार धरी चंपट मारिथिले। पाखापाखि 2 कोटी ऊर्ध्व टंका लूट करथिले। नंबर 3, अमेरिकार प्रजुक्ति विद्या रे सज्जित रूस रो अस्त्र रिपोर्ट रे आश्चर्यकर खुलासा। रूस यूक्रेन मध्य जारी युद्ध को 3 वर्ष बीती सारी एवं अमेरिका समस्त पाश्चात्य देश गुड़िक रूस उपरे खूब प्रतिबंधक लगाई रखिछंती। यह सत्ते एबे एक नुआ रिपोर्ट पूरा दुनिया को आश्चर्य कर देइछि। एही रिपोर्ट इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर ह्यूमन राइट्स IPHR इंडिपेंडेंट एंटी कॉर्पोरेशन कमिशन NAK और मीडिया संगठन हंटर बुक को मिसी प्रस्तुत करिछंती। नंबर 4, मौसुमी सक्रिय पुणी आसुची आउ एक लघुचाप एथर बुड़ाइब। सारा राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही। यह प्रभाव विभिन्न स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा होउछि। आगामी 24 घंटार लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। गांगेय पश्चिम बंग और यार आखपाखरे सृष्टि होगा संभावना रही। रविवार विभिन्न जिला को वर्षा और वज्रपात नहीं सतर्क करा जायछि। एने सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और केन्दुझर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एहा सह 14 जिला को प्रबल वर्षा और वज्रपात नहीं येलो अलर्ट जारी करा जायछि। नंबर 5, घरे झियो जन्म हेले आपनको मिलिबो 27 लाख टंका। करिबाकू हेबो केवल एही काम। जदि आपण घरे झियो जन्म होइछि तेबे आपण 27 लाख टंका पाई परिबे। केंद्र सरकारଙ୍କର एपरि एक योजना अछि जहा आपणक झियो जन्म हेबाठू बड़ हेबा पर्यंत आपणकू आर्थिक दृष्टिरू एते मजबूत कराइबो जे 21 वर्ष परे आपण प्रति मासरे अल्प किछि संचय करी 27 लाख टंका पर्यंत टंका पाई परिबे। एही योजनार नाम हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना, जेउथिरे सरकार 8.2% आकर्षणीय सुध देइथांती। टिकस छाड़ सुविधा मध्य मिली थाए। आसंतु जानिबा झियो जन्म हेले केते निवेश करिवे ताहा उपरे आपण किपरि 27 लाख टंका पाई परिबे। आपण केते टंका किपरि पाइबे। निकटरे केंद्र सरकार सुकन्या समृद्धि योजनार सुध हार समीक्षा करिसंती। एथिरे कोनोसी हास करा जाई नाही। एही योजना रे एबे भी 8.2% वार्षिक सुध मिलुछि जहा टिकस मुक्त मध्य। एपरि परिस्थिति रे यह निवेश करिबा एक सुवर्ण सुजोग। अकाउंट किपरि खोलिबे। आपण केवल 250 टंका दे आपणक झियो नाम रे अकाउंट खोली परिबे। एही अकाउंट जेकोसी पोस्ट ऑफिस किंबा अधिकृत बैंक शाखा खोला जाई परिबो। एही योजना रे निवेश 15 वर्ष पई करिबाकू पड़िबो। जेतेबेले झियो 21 वर्ष बयसर हेबो संपूर्ण राशि पाइबो। नंबर 6, आज हॉस्पिटल डिस्चार्ज हेबे नवीन। सूचना देले नवीन को राजनैतिक सचिव। मुंबई रा कोकिलाबेन हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउथिले। सर्विकल आर्थराइटिस रो होइछि अस्त्रोपचार। तेबे डिस्चार्ज हेबा परे से सीधा सड़क दिल्ली जिबे। दिल्ली बासभवन रे किछि दिन आराम करिवे। सूचना मुताबिक 4.5 कोटी ओडिया
ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ହୁସ୍ପନ୍ଦନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମ୍ବର 7 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ସରକାର 2025 ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20,000 ଟଙ୍କାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। 2019ରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 8 ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିବ ତରଳ ନିଆଁ। ବିରେନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ। ମହାବିପତ୍ତି ଦେଖିବେ 3 ଦେଶ। ସମୁଦ୍ରରେ ହେବ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଉଦ୍ଗୀରଣ। ପ୍ରଥମେ ଭୂକମ୍ପ ତାପରେ ଆସିବ ସୁନାମି। ପ୍ରକୃତିର ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବେ 3 ଦେଶ। ଭାରତ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମିଆଁମାରକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ଥାମୁରୁଗାନା ଅସୁଆ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମିଆଁମାରରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବିରେନ ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ଅଛି। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରରୁ 138 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଏହି ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ ତେବେ ଥରି ଉଠିବ ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଆସିବ ସୁନାମି। ନମ୍ବର 9 ଆସନ୍ତା 7ରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଶୁଣାଣି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରପତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟପତ୍ର ତଥା ଆବେଦନ ପତ୍ର ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୟୁନିଟ 2 ଅଶୋକ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ଠାରେ ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 9ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସରକାର ପଠାଇବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉ 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇପାରିବେ।